Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un amen. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Wana boyokani oyo liloba Nzambe elobi, juu ya ambatano hii neno la Mungu inasema personne n'enseignera son concitoyen. hakuna yule atahubiri jirani wake, Moko ta akoyebisa ndeko na ye connaît le Seigneur. hakuna hata mtu mmoja tena kuambia ndugu yake asema amtambue Mungu, Car tous me connaîtront. kwani wote watanitambua. C'est pourquoi tolobaka ke Je tunasemaka prêcher n'est pas un sujet de gloire. kuhubiri aina kishina cha utukufu, Parce que le vrai prédicateur est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. kwani mhubiri wa kweli ni Bwana Yesu Kristo peke yake. Ata olobi ndenge nyonso kokoloba, Hata unasema ile yote utaka kusema, le Seigneur apesaki déjà l'homme tanteya. Bwana alikuwa shokaburia mtu kipindi ahubiri, Apesaka ye 6 jours à travail. alikaburia siku 6 ya kazi, Et aya répétant na forme ya ba Pierre Jean-Jacques. akakuya na yanzulula namuna ya mawe Petro, Yakobo na Yohana. Tango ayaki sur la montagne, Wakati alifika pa mulima, la Bible les a déclaré, Biblia iko nasema il s'éloigna des disciples d'une distance de jet de pierre. akaondoka na wanafunzi kwa ile urefu ya kutupa kwa lijiwe, Donc à s'éloigner qui va passer forme à projectile. ile kuondoka kuacha barafamu namuna ya Donc, une kukimbia. distance à s'éloigner Ndio sema anaondoka na ba disciple na na wanafunzi montagne wana kuile mulima na une distance d'un jet de pierre. muatua ya kutupa kwa lijiwe. Comment ça obaki libanga ndenge salaka? Unaona kabla unatupa lijiwe, Cela veut dire salaki trajectoire à soleil. ni kusema alifanya mwendo safari ya yua, Akomisaki ba disciple comme les gens du matin. akapansisha Ils ont s'élevé. watu wanafunzi walikuwa sa watu wa asubuhi. Maintenant place hier Jésus azalaki comme mutassoir. Sasa vile fasi Yesu alikuwa ilikuwa sa mtu wa kumagharibi. Maintenant ba disciple atikaki wana Pierre Jean-Jacques. Sasa wanafunzi bala aliacha Petro, Yohane na Yakobo, bazalaki signe ya ba prophète nyonso batinoso ba travail ki avant ye. balikuwa alama ya wanabii wote, wale wote walitumika mbele yake. Yango komona ke esengelaki te bazala capable ya kotenir na prière. Jo pale uliona kusema abanje kuwa na uwezaji ya kujishikamisha mu maombi. Alobaki ke bokoki te koveye nanga inerme. Anasema munashindwa hata kukesha na mie hata musaa moya. Komona ba Pierre Jean-Jacques te il parlait na ba Ezekiel na ba Daniel lilobana tanga zolo. Wa ushone Petro, Yohane na Yakobo, hapana. Anaweza kusema na ba Daniel ba Ezekiel, alimwambia sa muwezi. Yebisi bango. Ndio anabambia. C'est assez. C'est assez. Inapita. Donc il équipe. Inapita. Amuwezi. Nda yebisi bango dorme mais. Anasema mulale. Après lobi levi. Kisha bambia se mulamuke. Fallait pas tout na Jésus Christ. Inafanya bataka kumuuliza. Ozo senga biso deux choses au même moment. Kuna tulomba bintu bibiri mara moja. Lobi dorme. Anasema mulale. Levez. Mushimame. Mulamuke. Il était dans la prophétie. Mungu alikuwa na unabii Quand il parlait avec eux. wakati anakusema nabo. Parce que mutu akokite kosala directement, il dort et il se réveille directement. Kwani mtu ashafa paka pala analala paka pala analamuka. Car celui qui veut livrer le fils de l'homme est déjà à la porte. Kwani ule anataka kutoa mtoto mwana wa mtu iko deja pa mlango.
Donc Dieu avait donné le temps à l'homme à Salam. Mungu alipatia kipindi mtu Mais l'homme n'a pas pu. Mtu ashikuweze. Na alobaki mena lelo. Ndio alisema sasa leo. Alobaki. Akasema. Soki osali musala. Kama unatumika. Osilisi. Unaishi. Wana zolo baona Luc 17. Yanse katika Luka 17. À partir verset 1 à 11. Kwanza mstari wa kwanza na 11. Dis-toi. Wewe useme. Que tu es un serviteur inutile. Uko mtumishi wa bila bei. Donc nataka onenga zotinda. Kwa hii kipindi soko sisi kosala musala ukishe kutumika atomoni c'est gloire makasi hata unasema no bana kutukuza sana eza na impératif c'est un ordre ni shuti si tu ne le dis pas tu pêches kama uiseme unatenda dhambi kama sisi kote kama unaisha tukubiri tango fande ubingana na danger sasa mimi wa mastajabu unahubiri parce qu'il y a une ordonnance kwani kuka nini le Seigneur atia ile Bwana alisema ba prédicateur ndio bahubiri na tao kwa hii kipindi soko sisi musala kishi kazi dis-toi sema que tu es inutile uko bila faida osali kaka oyo etindamaki po osala unafanya paka ile balikwambia ufanye ozolanda ordonnance atango mpona basei unaona makanuni njo ya batumishi kwa hiyo wakati pourquoi Paul alobaki njo Paulo alisema prêcher la parole ubiri ce neno n'est pas une gloire pour moi haina utukufu juu yangu c'est une nécessité qui m'est imposée ni faida ile wananisukuma alors c'est ce que Seigneur nous comprend ndio ile napasha uelewe tutambolaka toujours na même esprit wana tunatembea pa na roho ya moyo ile tuzwaka shertene tesika ya gloire atubebake mimbare au umbele kwa sababu mais nifanye la gloire ezali kozonga toujours pas yeye moko le Seigneur de gloire utukufu inamrudilia paka yeye mwenyewe Mungu mwenye neema et notre grand souci na nia yetu kubwa ezali que la parole ezala à sa place ni kusema neno iko pafasi yayo ezali que l'enseignement ezopesama ena kusema mafundisho naletewa ezala na kati nango na victoire sur la mort ikale na ndani ya ushindi pa kifo parce que Paul quand aprêchaki parole kwani Paulo wakati alitangaza neno tango azokomela Timothée wakati eko naandikia Timothée na 2 Timothée chapitre 1 katika Timothée 2 sura ya kwanza obandi apatia verset 8 unaanza mstari wa 8 tina verset 10 tina 10 alobi n'ayez point honte ya kotémoigner Jésus-Christ asa usikwe na aya ya kushuhudia Yesu Kristo na ya kotémoigner moi son serviteur na kushuhudia mie mtumishi wake nde atalisi la manière que le Seigneur a prédestinaki bolamu mpona biso avant le temps njo anaonesha vile Bwana alitayarisha buzuri mbele ya wakati juu yetu et puis atalisi ke aye komanifeste yango le Seigneur a vaincre la mort anasema na kuionesha kuushindi ya kifo a vu la vie anabeba bujima atiango en évidence anena naweka katika kuonekana mettre yango à part anaweka sehemu pembeni et atiango na kati ya évangile na anabeba ile bujima anaweka ndani ya injili donc Paul tant a prêché la parole nikusema Paulo wakati alitangaza neno atarisaki que la place où le Seigneur ayaki kotia la vie anaonyesha fasi yenyewe Mungu anataka kuweka bujima s'appelle l'évangile inaitwa injili donc voilà pourquoi l'évangile est na victoire sur la mort ndio maana munaona injili kuna ushindi pa kifo kwani eza na kati ikuna bujima nelobeli mususu ukusema kwingine l'évangile c'est l'évangile éternel injili ni injili ya milele je pense que tozona na malamu naona tukunenda vizuri maintenant tozwa lecture na biso tunabeba kusoma kwetu na Osée chapitre Osea 5 5 tokotanga à partir ya verset 1 verset 15 tunaanza 15 et puis tokota na Osée 6 tutaingia ya 6 verset 1 à 3 ya kwanza na ya 3 je lis au nom de Jésus-Christ mimi nasoma jina Yesu je m'en irai mitenda je reviendrai dans ma demeure mitarudi nu makao yangu jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables sina wakati watatambua sebeko benekosa et cherchent ma face na kutafuta wepo wangu quand ils seront dans la détresse wakati watakuwa katika usongwa ils auront recours à moi batakuwa na ukimbizi kwangu na koti na Osée 6 tunaingia Hosea 6 venez retournons à l'Éternel muje turudi kwa milele car il a déchiré kwani anapasula mais il nous guérira na atatuponwa il a frappé anapika mais il bandera nos plaies na atafunga bilonda vyetu il nous rendra la vie dans 2 jours ataturudisha bujima masiku mbili le 3e jour ya 3 il nous relèvera atatunyanyua et nous vivrons devant lui tutaishi mbele yake connaissons tutambue cherchons à connaître l'Éternel tutafute tumujue wa milele car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore kwani kuja kwake kuku hakika kwenye kwa mapambazuko il viendra pour nous comme la pluie atakuya juu yetu kama vile mvula et comme la pluie du printemps sa mvula ya kipindi cha qui pili arrose
la terre. Kile kinalobanisha Que le bulongo. Seigneur a béni cette lecture. Bwana abariki kukusoma, Après ce biso lumière na chaque point. atupatie nuru nukta yote. Ezalaki becriture tosukelaki na yango lobi. Ilikuwa ni andiko ile pale tulisha jana. Sur les 3 jours d'Osée. Mu masiku 3 ya La Hosea, prophétie à Osée, ya unabii ya chapitre Hosea, 6, msura ya 6 à partir du verset 1 tina 3. kuanzia mstari wa kwanza tina ya 3. Donc, tozotalisa d'abord boye. Tukunaonesha mbele hivi 3 jours à Osée oyoyo. masiku 3 ya Hosea hii Kote yango ndenge batu mususu bateyaka te. ushubiri vile bantu bingine banaba na ubiri, Ozwi bajoviste unabeba ba joviste na tanga bango nisha kubataya bateyaka 1 jour 1000 ans na verset. banasemaka siku moya 1000 masiku 1000. Ozwi babranamiste Unabeba ba Abrahamiste na tanga bango aussi ndi bataya pia bateyaka 1 jour égale à 1000 ans. banasemaka siku moja iko Na masiku 1000 écriture oyo muhimu andiko. ba confession ebele Madini ya mingi bateyaka 1 jour égale à 1000 ans awa. banasemaka siku moja ni miaka 1000. Nde tozotalisa kelite wana nzamba yebi yango te. Ndio tunasemaka ile mahubiri Mungu ashiyue Na kati ya koteya na bango balobaka ndenge nini? kuhubiri kwabo banasemaka nini? Il faut yeba d'abord que Osée azalaki contemporain ya Esaïe. Ni kusema huyo kuse Osee alikuwa kipindi cha Isaya, Donc batravaillaki presque na même époque. baritumika kwa kipindi kimoja. Donc Esaïe na Osée Isaya na Osee bazalaki ba prophète ba prophétisaki presque 8 siècles avant l'arrivée de Jésus. balikuwa wale wanabii walitabiri miaka 8 mbele ya kuja kwa Yesu. Donc tokolobela à peu près 800 à 900 ans. Paka vile banataya Nde bango ba prophétisaki. ndio banaenda kutabiri. Alors bango bakontaka ndeni? Bo bala balolaka namna gani? Bakontaka kobanda oza prophétiser Banaziaka tangia vile Osea anatabiri si l'ère Jésus-Christ aye kila wakati Yesu anakuya, un jour eleki. siku inapita. Après wana Kisha ile bazwaka mena 2 jours oyoyo des disciples moko ya Jean banenda kubeba siku 2 lenye wanafunzi wawili wa Yohana, parce que Jean a présenté Jésus-Christ 2 fois. kwani Yohana alionyesha Yesu Kristo mara 2. Première fois présenté ye Mara ya kwanza alimuonesha mutu moko alanda Jésus. hakuna hata mtu mali mfataka Yesu. Eza significatif. Inekalaka na maana Etalisaka inaoneshaka le temps où Jean ayaka. ni wakati ile Yohana alikuya. Il fallait que batu ba rejeter l'idée ya Jean. Ilipasha batu batupe mahubiri ya Yohana. Mais la deuxième fois, Sasa mara ya pili Jésus aleki lisusu côté ya Jourdain côté Jean zalaki kobatiza. na Yesu akapita tena ngambo ya Yordani, ngambo kule Yohana anaanza kubatiza, Alors Jean a présenté ye lisusu. na Yohana akamuonesha tena mara ya pili. Donc cela prouve à suffisance Ile inaonesha que l'esprit d'Élie roho ya Elia est pour présenter Christ et Jésus 2 fois. itonesha Kristo Yesu mara 2. Donc première fois avec Jean-Baptiste. Mara ya kwanza na Yohana Ok, le Mubatizaji. côté ya ba 5 fois on a te ba raisonnement ya ba tei Ushende kubiri mara 5 5 fois. ya kusema mara 5, yale ni mahubiri ya watu bingine. Eza berere moko makasi. Ni makosa sana. Alors Sasa sokozwi Jean chapitre 1 ukibebe Yohana sura ya kwanza oko remarquer boy utavumbula hivi na verset 29. na mstari 12, Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. kesho yake akaona Yesu akakuja kwake Et il dit, na akasema, voici l'agneau de Dieu muone mwana wa kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde. ule kona tosha dhambi ya dunia. Je pense que tozola la malam. Mimi tunapata vizuri. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Muone mwana wa kondoo mwenye kona tosha dhambi ya dunia. Et l'écriture est autre biso. Na niandiko inatuonesha, Vous excusez. muturuhusu Oui. Tolobi que Jean a présenté Christ 2 fois. tulisema Yohana alionyesha Kristo mara 2. A présenté dans Jean chapitre 1 verset 27. Akamuonesha katika Yohana wa Et kwanza dans verset 30. tina 13. Dans verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Akaona Yesu akakuja kwake Et il dit, akasema,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Muone mwana kondoo wa Mungu mwenye kunatosha dhambi ya dunia. C'est celui dont j'ai dit, Ni kwa ule après moi kisha mie vient un homme kutakuwa qui Mungu m'a précédé, ule alinitangulia, car il était avant moi. kwani alikuwa mbele yangu. Je ne le connaissais pas, Mishi kumtambue, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël ni kwa hivi aonekanike mbele ya Israeli que je suis venu baptiser d'eau. ndio mimi nakuya kubatiza kwa maji. Jean rendit ce témoignage. Yohane anaanza kushuhudia hii ushuhuda. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe Mimi naona roho ya Bwana inashuka kumbingu sta njiwa et s'arrêter sur lui. na ikasimama juu Je yake. ne le connaissais pas, Sikumtambue, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau me ule ananituma ndio nibatize kwa maji. m'a dit, Akanyambia, celui sur qui tu verras kwa ule utaona l'Esprit descendre et s'arrêter, roho kushuka na kushimama, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. ni ule eko nabatiza kwa Roho Mtakatifu. Et j'ai vu, Na mimi et niliona j'ai rendu na témoignage mimi nashuhudia qu'il est le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Premier témoignage né Yangwan. Ushuhuda wa kwanza hiyo. Maintenant, si on suit verset 35. Kibebe 13 na Le lendemain, kesho yake Jean était encore là Yohana alikuwa paka pale avec deux de ses disciples. na wanafunzi wake wawili, Et ayant regardé Jésus qui passait encore, na akaona Yesu akapita tena, il dit, akasema, voilà l'agneau de Dieu. muone mwana wa kondoo wa Mungu. Les deux disciples l'entendirent Wanafunzi wawili wakamsikia prononcer ces paroles kusema hii et masemi ils suivirent Jésus. na wakamfuata Yesu. Jésus se retournant Na Yesu akaangalia, et voyant qu'ils les suivaient, anaanza basa mfuata, il leur dit, akawaambia, que cherchez-vous? unatafuta nini? Ils lui répondirent, Wakamjibu, Rabbi, Rabi, ce qui signifie maître, ile na wanasema mwalimu. ou demeure-t-il? Huku nikala wapi? Venez, leur dit-il, Akawaambia mkuu, et voyez, muone. ils allèrent Wakenda et ils virent na bakaona où il demeurait. mahali anaanza kuikala, Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. na kabakia karibu naye ile siku. C'était environ la 10e heure. Ilikuwa saa 10. Donc, Ozomona Ao a présenté Jésus-Christ deux fois. Munaona hapa anamuonesha Yesu Kristo mara mbili. Deuxième fois, nde balobi, les disciples l'entendirent. Mara ya pili banasema wanafunzi wakamsikia. Donc, première fois, Oyo a présentaki, Mara ya kwanza pale aliomuonesha, ezotalisa le temps Oyo Jean-Baptiste vraiment azalaki wana. inaonesha kipindi kile Yohana Mbatizaji alikuwa pale. Parce que Israël akwai croire na Jean-Baptiste. Kwani Israeli ashinja amina Yohana Mbatizaji. Soka croyaki na Jean-Baptiste, Kama ni muamini Yohana Mbatizaji, belengana yo toza sauvé. hivi wewe na mimi atunje Parce okolewa. que Jean-Baptiste avait une mission. Kwani Yohana Mbatizaji alikuwa na kazi. Via ba prophète ezalaka prophétie. Maisha ya wanabii ni kutabiri. Les actes que les prophètes posent Matendo ile wanabii wako natenda ezalaka ba actes prophétiques. ni matendo ya kinabii. C'est comme tant qu'on soit Ézéchiel au chapitre 12. Ikusaka na bebe Ezekiel kusura ya 12. Au bandit à partir de verset 5, Unaanzia mstari ya 5. le Seigneur a dit c'est Ézéchiel fils de l'homme. Bwana yuko na Ezekiel mwana wa mtu. Zoa bagage. Beba Mema mabujito. bagage na yo. Beba bujito bwa. Tobola mire par la main. Tobola kibumbasi na mikono. Dousola. Na we utobole utoke Devant le peuple. mbele ya taifa. Tango bakotuna yo oeli kolobani. Wakati watakuuliza hivi atakufanya nini? Okoyebisa bango Utabambia. ainsi dit le Mungu Seigneur. wa milele anasema, Je suis un signe pour niku alama juu les gens oyo baza na Jérusalem. watu hawa katika Yerusalemu. Eza bongo nde bakoluka kokima. Ndio hivi batatafuta bakimbie. Donc le prophète azalaka signe pour le peuple. Nabii ni alama njoo ya taifa. Akozala aussi signe pour les nations. Hatosa kuwa alama njoo ya C'est comme dans Ésaïe 20. Yusa Isaya Le makumi mbili. Seigneur alinga kolobela chute ya Éthiopie. Bwana alitaka kusema kuanguka kwa Ethiopia. Ayebisi Ésaïe, Anamwambia Isaya, marche ni et des chaussées. tembea utupu bila Donc bilato. ce mouvement-là, Ile namu na Élie ile. marche à nu. Ila Et tembea les utupu chaussées. na bila Le bilato. Seigneur déclara dans 3 ans. Bwana akasema miaka 3 ekosalema lolenge wana mpo na Éthiopie. itafasika vile njoo ya Et Ethiopia. aussi, je pense bien pour la Syrie. Nena pia njoo ya Nous Suria. sommes un certain nombre de prophètes. Ni mtu nabii. Masali action qui parle d'une nation païenne. Eko nafanya tendo ile nasema njoo ya taifa ya kipagani. Lolenge moko epa ya Jean-Baptiste. Ndio maana hivi na Yohana Mbatizaji. So
Soko yena juge. Ukiye katika Amuzi Au chapitre 6. sura ya 6 Okomona tangu Gedeon. utaona wakati Gedeon Azoko bomba bable oyo ye abukaki. anaenda na ficha ngano ile yeye alienda kuchuma. Na wana bambanyaniti bazako détruire nyoso ezalaki ya Baisraeli. Wakati wa Majaniti walikuwa wanabomona kuharibisha vyote vilikuwa vya watoto wa Israeli. Mais oko remarquer Utaona kuvumbura que Gedeon ya kusema Gedeon abombaki des choses oyo azalaki comme récolte à l'abri ya Bamadianite. alibeba bintu bila alificha bikota bila alivuna mbele ya Majaniti. Mais l'écriture déclare quoi? Maandiko inasema nini? Soko bana verset 5 oketi na verset 7. Bwana anzia mstari wa 5 na 7 Ya Juge 6. ya Amuzi 6 Bazotalisa biso boye bana tuonesha hivi ke Bamadianiti bazalaki na lolenge ya koya ko détruire ba semence ya Israel. Bamajaniti balikuwa na namuna ile balikuwa bana kubomona mbego ya watoto wa Israeli. Batangaki pe ba alien na bango. Barienda kutaya bale banya bana matana nabo. O bazako sangana pona wako détruire Bale Israel. banaanza kuchangana nabo njoo kwa kubomona Mena Israeli. balobi ke bazako ya comme des sauterelles. Basi banaanza kuwa sawa vile mpanjo. Voilà. C'est cet élément là ndenga ozwa. Njoo ile tambu kwele Donc za ba kubeba. comparaka sauterelle na ba nation. Bana linganishaka mpanjo na mataifa Na une armée. na jeshi. Et soko ozwi Psaume 80 au verset 9. Kwa baba Mezari 18. L'écriture déclare: Niandiko inasema tu as arraché en Égypte un arbre unatukuna katika Misri muchi et tu as chassé des na nations. unafukuza mataifa. Tu as planté cet arbre. Ukapanda ile muti. Donc ça aussi in Isaïe 5 Ukikuwa katika Isaya 5 à partir du verset 1, kwanza mstari wa kwanza azolobela sur sa vigne. eko nasema njua zabibu yake. Et na verset 7 Na sura ya 7 a confirmé que la vigne de l'Éternel anasema mzabibu ya est Bwana Israël. ni Israeli. Donc Israël était un arbre. Israeli ilikuwa muti. Bien aimé. Mpendo. Bandako ba sacrificateur ezako zanga biloko kolia te. Manyumba bakuana kwanza kushinda vyakula. Talaka nga masa peuple lenge fo bayaka na ba sacrifice. Ona tupaka bwingi ataifa vile kwa na Na masadaka temple. ndani ya hekalu. Donc ceux qui bazalaki bien. Ni kusema alikuwa vizuri. Mais Jean-Baptiste Na Yohana Mbatizaji. na ndako azalaki Mnyumba ile alikuwa. ya tiki biloko wana Ya akaacha vile vyakula akei na desert. akaenda jangwa. Abandi kolia sauterelle. Akaanza kula mpanjo. Après kolia sauterelle, akolia miel sauvage. Anakula pia na ile sari ya pori. Donc kolia na sauterelle. Kula kwake kwa mpanjo. Ezalaki une bonne nouvelle pour l'arbre. Ilikuwa habari njema juu ya muchi. Parce que l'arbre est détruit par des sauterelles. Kwani muchi banaibomonaga kuko mpanjo. Et yaza kolia ba sauterelle. Na yeye anaanza kula mpanjo. Or dans la Bible, Ingawa na Biblia manger kula c'est vaincre. ni kutawala. Yango moni bapesa serpent la nourriture qui est la poussière. Ndio pale uliona pale kaburia nyoka chakula ile kiko Il vumbi. faut faire très attention. Inapata La kwa nourriture du serpent ce n'est pas l'argile, chakula cha nyoka haina bulongo. mais c'est la Ni poussière. vumbi. Donc la poussière c'est l'absence de l'eau. Vumbi ni kusema maji haina. Mais l'argile a l'eau. Me bulongo buku na maji. Yo soko ndimi parole ozanga sous poussière te. Wewe kama Faut faire très unanyanya attention. hauna vumbi, uko bulongo. Biso toza ba poussière te. Kisha tuna vumbi. Biso toza argile. Kitu ku bulongo. Parce que na même argile, Kwani mwile bulongo mo. koti asalaka musala. Ule mutunga Otola kazi mubinya. Donc biso en réalité toza ba argile. Shie tuko bulongo. L'écriture ezobengo argile. Nyandiko inakuita bulongo. Ezaka Job 4. Yuko Yobo 4. Ngane na mona na bisa bino nazaka zoba vraiment. Mimi naniambia mimi nikalaka kiluku. Mayele na ngane ezaka ki. Akili mie ni miandiko. Yoga verset 18 19. 16 Job 4. Yobo 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma ile. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, Kama Mungu ashina na kitumaini watumishi yake. il trouve de la folie Kama nakuta ubajimu chez ses anges. kuba malaika baki. Combien de plus Bwingi ngapi kani? chez ceux Kwa bale qui habitent des maisons d'argile, bale banikala ndani ya bulongo, ndani ya manyumba ya bulongo. qui tirent leur origine de la poussière. Il faut faire très Ile attention. mausingi yabo inatokea kumvumbi. Il y a la poussière, Uko il mvumbi, y a l'argile dans ce verset. uko bulongo ndani ya Tozola na malamu? sheria. Ah. Faut yebaka boyeke, Inapaswa uyue en réalité, kwa ukweli Adam, Adam pour tanga zaki poussière, wakati alikuwa pour koma mutu, jua kwa mtu le Seigneur ayela ye mai, Bwana alimleta mai bao mai. mai
Oui, il y a qui la surface. ile kwa juu Et ya ensuite, deze na baadaye souffle na ye salaki qui souffle ensemble salaki que l'homme a comme une âme vivante. na pumzi ya Mungu ile ilifanya kusema mtu akuye kiumbe kile kiko na hai. Tozozo définition âme na la rousse de. Atubebe nafsi kufuatia mkanusi Tozo na vrai hapana. dictionnaire na biso za ba prophète. Kwani kanusi yetu ya kweli ni wanabii. Tozo ke na Lévitique 17 Tunaenda Walawi 17 na verset 10 mstari ya 10 na verset 14. jina 14. Moïse nzamba ebisie. Musa Mungu anamwambia L'âme c'est le sang. nafsi ni damu. C'est cette définition mais pas. Ndio kufuatilia C'est ya dans nafsi. Lévitique 17. Inaka Walawi 17. Parce que le sang ezobomba la vie. Kwani damu iko na shika Ozola na malam. Amina. Donc tant balobi l'homme Wakati wasema Mungu a commis une âme vivante, ikakuwa nafsi yenye elle a hai dit à recevoir le sang. ni kusema anapokea damu Et à remis en mouvement. na anaanza kutingizika. C'est des choses. Hivi vitu viwili C'est Dieu esprit qui l'a fait. ni Mungu roho ndio Donc, alivifanya. à Salaki que l'homme pas comme à l'homme Alifanya kusema mtu ndio kwa a mtu vu l'eau anabe mai et le sang. na damu. Maintenant, tant que mtu a péché, Wakati mtu anatenda dhambi, l'homme, mtu le Seigneur a comparé à l'homme aussi à une maison. Mungu analinganishaka mtu na A nyumba, comparé aussi l'homme à un arbre. analinganishaka mtu na muchi. C'est ça le parler du Seigneur de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Ndio kusema kwa Bwana kwa mnamuna ya kuachana ya mingi na kurudilia hapo. Maintenant, ça est ici l'homme. Akaambia Mungu En réalité, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? nini? Kwa ukweli Mungu alisema nini? Après l'homme t'a péché. Wakati mtu anatenda dhambi, Oyebi que tant que l'homme a péché, qu'il s'en bazako benga su abenga kaka Adam na kombo Adam ibima kande wana. wakati mtu alitenda dhambi, ndio Mungu anaanza kumita sasa Adamu. Nde ayebisi l'homme. Ndio akaambia mtu, Oyebi te ki ozalaki poussière. unasaba sasa ulikuwa vumbi. Ozona na malamu ha? Amen. Arrêtez likabo yo sali. Kwa ukweli hii mambo unafanya. Oboyinde mai na makila. Action Unakatala to sali. damu na mai kwa hii tendo. Oboyinde mai na makila. Yango ndo. Unakatala damu na mai. Alors comme oboyinde mai na makila. Unakatala damu na mai. Okozonga ndenge ozalaki avana zwayo. Utarudi mpaka vile ulikuwa zamani mbele biku kuchukua. Donc cela veut dire Ni kusema une maison nyumba eza maison soki mai eza. iko nyumba kama iko na mai, Soki mai elongwe kama mai ezo na inatoka poussière. inapaswa kuwe vumbi. Yango ko remarquer frère. Ndio tena kutambua mpenzi. Sur la terre, Mabulongo, la maison de Dieu ezaki Israël. nyumba ya Mungu ilikuwa Israeli. Poni yo ezaki maison de Dieu te. Ndio ni wewe kwake nyumba ya Parce Mungu. que mai ezaki na Israël. Kwani mai ilikuwa ndani ya Israeli. Parce que la maison eza constituée nde na mai. Kwani nyumba inashikamishiwa na Donc mai. soki mai ezali nde maison ekozala maison. Ndio kama mai kwamu, ndio nyumba iko nyumba. Parce que maison wana eza comparable na corps. Kwani ile nyumba inalinganisha na mwili. Alors natalisaka bino aussi Mimi naonyeshaka pia tena que rôle ya service lévitique. kazi ya bukwani wa Balawi. Pona nini ezalaki basé sur les ablutions Jua nini ilishikamishwa na ya mai et sur ba purification na utakaso, vyote vinaweza kufanya. ozola na malam. Amen. Service wana ya Aaron Ile kazi ya Haruni ezalaki basé na mai na makila. Pourquoi? ilishikamisha na mai na damu. Jua Ezalaki kosala effort ezwa poussière ilianza kuikaza ibebe mvumbi, ekelango ezonga homme. ibebe iumbe ikuwe mtu. C'est ça l'importance ya mai na makila. Ndio faida ya mai na damu. Lokola Aaron akokaki te, Sa vile Haruni ashikuweze. 1 Jean 5 eyebisaka biso Yohana wa kwanza sura 5. Jésus nde aye kokela biso encore. Yesu ndiye alikuwa tuumba tena. Nde 1 Jean 5 etalisi biso Ndio Yohana wa kwanza sura 5 inasema. verset 6 na 8. Ya 6 na 8. C'est lui Jésus-Christ Ni yeye Yesu qui Kristo est venu avec de l'eau et du sang. alikuwa na maji na damu. Non avec l'eau seulement, Haina paka mai, mais avec l'eau et le sang. na damu na mai. Ozona na malamu hein? Et c'est l'esprit qui rend témoignage Ni roho inaleta ushuhuda, parce que l'esprit est la vérité. kwani roho ni ukweli. Donc ayaki na biloko po ani. Alikuwa na vitu jua nini? Ayaki na biloko po azwa poussière azongisa ye l'homme. Alikuwa na hivi vitu jua ubebe mvumbi airudishe kwa. Ozona na malamu. Amina. C'est ce qu'il faut comprendre. Ndio ile napasha kuelewa. Donc ce que Jean-Baptiste faisait, Ni kusema kile Yohana Mbatizaji anaanza kufanya. ezalaki l'acte ya kotalisa que Ilikuwa tendo kuonesha soki bandimi mateya ya zoteya kama banaminia ile mahubiri kwa na ubiri. ba enemi nyonso
bale mataifa yote baromain wa Roma bakokoka te kodomine encore Israël. abatakuwa na uwezaji kutawala Israeli. Donc c'était ça l'action ya kolia sauterelle. Njoo tendo ya kwanza kulia mpanjo. Mais ils ont remarqué que Israël n'a pas compris. Munaona Israeli sikuelewe. Oyebi qu'après combat, Unaona kisha vita ezalaka toujours na babien oyo bazwaka comme des bitins. kuko ile vitu banachukua kama vitu vya vita. Maintenant Dieu compare aussi les ennemis na babei. Mungu anakalaka analinganisha pia ile ezakana Deutéronome 1 verset 44. inakalaka Kumbukumbu 2:41. Akomparaki ba monite na babei. Analinganisha ile ba amonite na Donc babeli. cela veut dire biloko bako produire c'est du miel. Ni kusema ile batazala itakuya sari. Yango moni baibisaki Israël okota na mboka moko ukulele ele miel. Ndio pale baliambia sema Israel utingia muji mule mutavula majiba na asari. Le miel wana ezalaki abondance de sa nation fo bazwa. Ile ça le miel. sari ilikuwa utawala wote wa mataifa Ba nation. ile mashamba Ile onyoso wana. vitu vyote vile. Yango ne ezalaki le miel. Ndio ilikuwa sari. Ozola na malam. Donc c'est que tangu Jean zolia ni kusema wakati Yohana anakula kolia na ye wana kula kwake kula. Parce que la Bible parle de manger comme vaincre aussi. Ni kusema Biblia inasema kula sa kutawala. Yango natalisaki que le serpent avait la nourriture la poussière. Ndio pale nilikwambia sema no nyoka alikuwa na chakula vumbi. Et cela veut dire que bato bazangi Saint-Esprit Ni kusema wale watu barashina Roho Mtakatifu baza la nourriture du diable. ni chakula cha shetani. Mais nous avons besoin pouvoir. Na wewe Mungu anakupa uwezo Ya kotambo likole ya serpent, ya kutembea yule nyoka likole ya scorpion, yange et loko moko konwiri kitu yote. kimoja kina kuua Oza argile. huko bulongo. Ozola na malam. Amina. Yoza na mai na kati na. Huko na mai katikati C'est yake. ce qu'il faut comprendre. Ndio inapasha kuelewa. Israël n'a pas accepté Jean-Baptiste. Israeli ashikumwaminia Yohana Mbatizaji. Donc, ma preuve écriture est ça. Kionesho ya miandiko iko hapa. Nazui Jean chapitre 5. Minabeba Yohana 5. Parce que nalingi vraiment na pesa ko tango nos écriture. Kwani napendaka kipindi kyote na ukaburie miandiko. Ekoyeba kosunga yo davantage. Itakusaidia kwa utele. Tozana kata 3 jours dosé. Tuko na masiku 3 ya ose. Mais la prédication, l'enseignement, Mais mafundisho ezaka très important batalisa yo ba confession oya mabe. Mafundisho inikalaka na maana kabla kuonesha ile madini ya mubaya. Place nini za mabe par rapport à écriture. Fasi gani iko mubaya ile madini kufuatana na ça l'enseignement. ndio mafundisho. Donc bazui doctrine oyo eza mabe. Balebe mafundisho iko mubaya. Mais batalisi tala place eza na bere. Tangara mubaya wao wiko C'est ce que Jésus-Christ azakoloba attention levé des pharisiens. Ndio maana Yesu Bazo sala boye. beba ange na tatu ya C'est ça la manière de prêcher. ndio banafanya ndio mnaona kuhubiri. Ozola na malam. Amina. Pourtant ozokene ko atterrir na eloko propre. Kwani kama unafikia mkintu kizuri, Toi la facilité à défendre ba confession vraie devant ba fausse doctrine. Mtu ikale na wezaji ya kushimamia madini mzuri mbele ya mafundisho. Yango moni na lobike esprit d'Élie. Ndio pale nisema roho ya Elia Na kati ya Jean-Baptiste. na Yohana Mbatizaji Et présenta Jésus 2 fois. ilionesha Yesu mara mbili. Eza prophétique. Ni unabii. Première fois présenta Jésus. Mara ya kwanza alionyesha Yesu. Balobite que les gens entendirent. Abakuseme bantu balimusikia. Balobite que il y a quelques gens qui suivirent Jésus. Abakuseme bo batu tu kidogo balimfuata Yesu. Mais le lendemain, na kesho yake c'est encore présentation. anaonesha tena. De balobi les deux disciples l'entendirent. Wanafunzi wawili Entendement et na deuxième présentation. ndio kusema kushikia kunakuya mkionyesha mara pili. Donc, dès tozo isaboye. Ndio tunaonesha hii. Première présentation. Kuonesha kwa kwanza. Exactement au Jean-Baptiste ça qui Siku wakati ile Yohana Mbatizaji c'est alikuja. sa première Ndio présentation. kuonesha kwa kwanza. Et ndena zote isa pourquoi na temps wana Ndio unataka kuonesha ndio mwile wakati Jean-Baptiste tant annoncer la parole Israël a rejeté. wakati Yohana Mbatizaji anatangaza neno Israeli na mutupa. Et nazina nous Jean 5. Na beba Yohana 5. Natangi verset 33 tina verset 35. 33 tina 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mudina la Yesu. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Mukatuma watu mbele ya Yohana. Et il a rendu témoignage à moi. Na À la vérité. juu yangu ya ukweli. À la vérité. Analeta ushuda kwa ukweli.
Pour moi, ce n'est pas d'un homme que j'ai reçu le témoignage. Kwa mie aina kuko mtu Que nilipokea je ushuhuda. reçois plutôt le témoignage. Kwa mie aina kuko mtu kule niko napokea ushuhuda. Mais je dis ceci, Mais mimi nasema hivi, afin que vous soyez sauvés. kwa hivi mwokolewe. Jean était une lampe qui brille Yohana alikuwa tala ile kuna ngazi et qui lui. na kina meremeta, Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. na mulipenda kucheza kwake musa moya na nuru yake. Nazui Luc chapitre 7 aussi. Minabeba pia Luka Dans 7. Luc 7, Mu Luka 7 l'écriture est solo baboy. miandiko iko nasema hivi. Verset 9. 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, Wakati Yesu akasikia hii maneno, il admira les centeniers akamtamania et ule msimamizi tourna vers la foule na akarudilia qui le umati suivait. ili aweza kumfuata. Il dit, Akasema, je vous le dis, même en Israël, mimi namiambia hata je n'ai Mwisraeli, pas trouvé une aussi grande foi. mimi sipate tena hivi imani kubwa. De retour à la maison, Mkurudi kunyumba, les gens envoyés par les centeniers bantu bakutumiwa na huyo msimamizi trouvèrent, bakatupa donc, bakakuta par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. banakuta maponyaji kwa ula ranza kulukula. Nazui verset 19. 19. Il en a appela deux, Akaita il wawili, en appela deux akaita et wawili, les envoya vers Jésus akawatuma mbele ya Yesu. pour lui dire, Ndio kumwambia, est-il celui dont uko ule qui doit venir ule atakuya ou devons-nous en attendre un autre? au tuchunge mwingine? Au agence à côté de ça comme Israël. Hapa Yohana alikuwa sasa Donc, Israeli. auquel côté a dit que non, Kushenda kubira au kusema monde goza na ministère, utoto kwa na huduma. au yebi makambu, mais Na par mambo, rapport au na sani. hesabu ni mwili. Teza na ndengo watabu. anasema. Hapana, ikarake vile. Les prophètes azalaka comme peuple, Nabii anikaraka sana taifa, les prophètes atarisaka aussi comme Dieu. alishaka pia tena Mungu. Awa wa gens en prison, Hapa Yohana katika azalaki gereza côté sa peuple d'Israël. anaanza kuonesha taifa Israeli. C'est l'état oyo nzamba yaki ko trouver Israël en prison. Ni muali ile Mungu alikuwa kuta Israeli ndani ya gerezani. Israël était en prison de la loi. Israeli alikuwa gerezani ya Il sheria. était en prison aussi des Romains. Alikuwa mgerezani ya Waroma. Maintenant, na leur avis wana, Na wakati ile wakati Israël azako poser ba question yo jantindi. hii maswali Yohana anatuma. Soko ke iko talango pa ba pharisien. Ukienda kaenda kwa Wafarisayo. C'est pas même question. Ni mpaka maswali moja moja. Osola na madame. Amen. Mouvement que Jean faisait na prison, Ile matingiziko yanaanza kwenda na gerezani. c'est textuellement ce que le peuple faisait devant Jésus. Iko paka moya moya ile taifa inaanza kufanya mbele ya Yesu. Donc Jean en prison, Yohana mgerezani. peuple Jésus. Iko inaonesha taifa ya Osola na Wayuda. madame. Amina. Et Jean maintenant en réalité, Sasa Yohana mukweli. rôle à Jean ezalaki nini? Kazi yake ni nini? Ezalaki akanga likolo. Ilikuwa ndio afunge mbingu. Que Israël andima maite. Israeli ashaminie mai. Parce que Jésus-Christ a les commandements. Kwani Yesu ni amri. Parce que l'amour est l'accomplissement du commandement. Kwani mapendo ni matimiziko ya Or, amri. Jésus c'est l'amour. Ilikuwa Yesu ni mapendo. Ozola na mala. Amina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ni nini inapitikana? Israël na l'ère Eli Israeli wakati ya Eli a rejeté les commandements. alitupa maamri. Quel commandement Israël a rejeté? Amri kan Israeli alitupa. Dieu voit la tête. Mungu anaona kichwa. Akab abalanaki avec Sidonienne. Akab alienda kuolewa na Sidonienne. Les commandements sont dans Deutéronome chapitre 7. Amri yu katika Deutéronome 7. Kumbukumbu 7 Verset 3 à 5. mstari ya 3 na 5. Elobi okozwa mwana na mobali te obalisa ye avec une fille étrangère. Hautabeba mtoto wako mwanaume umuoeshe na binti mgeni. Et c'est ce que Élie a déclaré. Kwa Elia kwa anasema Na 1 roi 18 Wafalme wa kwanza 18 à partir du verset 17 na 18. kwanza mstari ya 7 na Tangu bamona na 18. kina Eli. Wakati wanana Eli. Eli alobi. Elia anasema Donc Akab alobi. Akab anasema C'est toi qui t'ouvres ni Israël. wanzo na furusha Israeli. Eli alobi. Elia akasema Non, non. hapana. C'est toi au Ni contraire. wewe kinyume Et la maison de ton père. na nyumba ya baba yako. Parce que vous avez abandonné les commandements. Kwani munakatala amri. Ah, quel commandement Amri Akab gani? abandonnaki? Akab alikatala. Et ça, dans Deutéronome 7. Iko mkumbukumbu. Ozola na malam. Amina.
Soko abandonné commandement. Kama unaacha amri, Makamoni yela kabila. mambo gani nafikia? Le ciel se fermera. Mbingu itafunga, La terre ekokanga. bulongo pia kutafunga. Yango moni tango moni Eli alobina 1 roi 17. Jopo lotone Elia anasema katika Wafalme wa Na kwanza verset 1. mstari wa kwanza, Il n'y aura ni rosée, hakutakuwa ni ni umande pluie, au mvula sinon à ma ingawa parole. kwa sauti yangu. Cette parole est la parole à Moïse. Ile neno ni neno ya C'est Musa. Moïse qui avait dit Ni ça. Musa ndio alisema Faut vile. qu'on rejette le commandement, Usitupe je amri, fermerai le ciel. funga mbingu. Ce n'est pas Élie. Yaani Elia, Donc ma parole là qui dit là, ile neno natoka c'est Moïse. ni Musa. C'est dans Lévitique 26, Ni Walawi 16 à partir du verset 14 à verset kuanzia 19. 14-19. Alors Dieu répète cette portion-là à 1 roi 18. Mungu anazulula ile sehemu ya Wafalme wa kwanza 18. Wapi? Wapi? Na kati ya Jean-Baptiste. Katika Yohane Mbatizaji. Donc Jean-Baptiste Ilikuwa Yohane Mbatizaji. a présenté les commandements de Dieu qui est Jésus. Ataonesha amri ya Mungu ile kwa Yesu. Mais Israël rejettera ces commandements. Na Israeli atatupa ile amri. Maintenant Jean dira, Sasa Yohana il n'y atasema, aura plus de pluie. hakutakuwa tena mvula kama ile sauti yangu. Ozolana madame? Amina. Donc c'est que, Ni kusema tozoki nekotala la confirmation, tunaona kwa hakikisho il faut yeba aussi Jésus-Christ aussi était Élie. inapaswa wewe Yesu Kristo pia alikuwa Eli. Tant alobi, vous m'appliquerez ce proverbe. Asema no mtanisemea ifumbo. Médecin, guéris-toi toi-même. Ya kusema munganga wewe Donc mwenyewe vous m'appliquerez ulitunze. ce proverbe. Utanirudishia ifumbo. Médecin, guéris-toi toi-même. Munganga ulitunze peke Dès yako. Jésus abandonne Banaliki 4. Ndio Yesu amsa katika Luka hili. À partir du verset 24 jusqu'à verset 27. Makumi na ine tena makumi na saba. Alors il y avait plusieurs veuves en Israël. Asa kulikuwa wajane mingi katika Mais Israeli. Élie accueillait pas la veuve à Sarepta. Na Elia alienda kwa kwa mjane wa Élie a versé wana c'est Jésus. Elia wa ile sheria ile ilikuwa ni Yesu. Il y avait plusieurs lépreux Kulikuwa bukoma ba mingi en Israël. katika Israeli. Mais Naaman le Syrien fut guéri. Naaman Musuria alipona. Na écriture wana, Oui, Élisée c'est Jésus. Elisha ni Yesu. Parce que tous les prophètes Kwa manabii wote balobelaka na tina ya Kristo. banasemeka tu paka jua ndani Je ya pense que Kristo. tozona na malamu. Amina. Yango moni Eli esengeleka azala l'un des habitants de Galade. Ndio maana mlipasha Elia akuwe mmoja wa ikaji wa Galadi. Or Galade ezalaki Ilikuwa avant traverser Jourdain. Ilikuwa mbele ya kutambuka Yordani. Galade ezalaki côté ya soleil levant. Galadi ilikuwa ngambo ya kumashariki. Galade ezalaki kotalisa Israël qui est dans la loi. Ilikuwa Galadi inaweza kuonesha Israeli unakuwa ndani ya sheria. Yango ozomona ke Jésus-Christ mpe ayaki na ngambo ya Galade. Ndio maana mnaona Yesu Kristo pia alikuwa ngambo ya Galadi. Donc aye na ngambo ya soleil levant. Alikuwa ngambo ya mashariki. Na ngambo ya un peuple de l'Orient. Ile taifa ya kumashariki. Donc aujourd'hui Juge chapitre 11. Ukibeba Amos 11. On peut remarquer que Jephthé était l'enfant de Galade. Donc papa n'a vraiment comme on ezalaki Galade. Jephthé alikuwa mtoto wa ngambo wa Galadi. Baba yake alikuwa Galadi. Or Galade c'est toute une terre. Ilikuwa Galadi ni bulongo. Eza une terre Ni bulongo que Ruben azwaki, ile Rubeni alibeba, Gad azwa, Gadi na alibeba demi tribu de na Manase. kipande kimoja cha kabila Bango nyonso misatu bafongola matrice ya bamama na bango. balifungula ile butombotumbo wa mama yao. La tango tokoma na likambo ya Lemek nde tokolobela. Wakati utafika kipindi cha unabii wa Lemeki. Donc tango balobi Eli le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Wakati basema elewa Tishbik, mmoja wa kazi wa Galadi. Là bazotalisa yo Christ aussi est juif. Pale bana kuonesha se Kristo ni Muyuda. Ozola na malam. Amen. Nde Jésus-Christ annonçaki Ndio Yesu Kristo alitangaza permettre aussi à ciel. kufunga kwa kumbingu. Lolenge moko aussi Jean-Baptiste alobaki. Muna Yohana Mbatizaji alisema. Parce que Jean-Baptiste alobaki yango nini? Kwani Yohana Mbatizaji alisema namna gani? Produisez les fruits de la repentance. Yasema muzale matunda ile kuna alama Olo batango nyonso teke tozaba na Abraham. Mushaga usa wakati wote sisi watoto wa Ibrahimu. Parce qu'il faut voir que Konie eza déjà sous l'arbre. Kwani muyase shoka isakuwa kumuchi. Konie wana ezali un autre langage ya sauterelle. Shoka ile ni musemo ingine ya mpanjo. Konie wana ezaki Rome. Shoka ile Soki oselepantire te Rome akokata yo. kama mutubu Rome. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Ndio vile Yohana Mbatizaji kusema. Parce que la hache, Kwani c'est shoka l'instrument que Dieu utilise. ni chombo au chombo kile Mungu Soko anatumikisha. tangi Esaïe. Ukisome Isaya Tango bazolobisa Assyrie. wakati wambia
Assyrie. c'est la hache de l'Éternel. Ni shoka ya milele. Ozola na mala. Amina. Et le même esprit qui na Syrie, Ile roho katika Syria. et ya na kati ya Babylone, Ilikuwa inaenda Babylon. elonge na Babylone, Inatoka Babylon. et ya na Medo-Perse, Inakuwa Medo-Perse. elonge na Medo-Perse, Inatoka Medo-Perse. et ya na Grèce, Ikakuwa Grèce. elonge na Grèce, Inatoka et Grèce. ya na Rome. Inakuwa Roma. Donc Rome était aussi l'âche de l'Éternel. Roma ilikuwa shoka ya milele. Ozola na mala. Amina. Or, hache et yaka, Ilikuwa shoka inakuyaka. en réalité, quand Dieu ferme les cieux, Wakati Mungu anafunga mbingu. c'est là où Jean a dit que le ciel est fermé pour la bino sobo se repentir. Jo pale Yohane alisema mbingu itafunga kama mwa mtubu. Et Jésus-Christ n'a muna lobango wapi? Na Yesu Kristo ngama alisema wakati Dans Matthieu 23, Mathayo à partir du verset 37, kuanzia 13 votre maison vous sera laissée déserte. nyumba yenu wataacha itakuwa jangwa. C'est Élie qui ferme les cieux. Elia ndio anafunga mbingu. Nda confirmant on a Matthieu 24, Akitishia katika Mathayo na sortir ya temple. mkutoka kwa mwekalu. Et là on a zotali saboi. Ni nini afya koresha? Tangu le Seigneur Wakati Bwana atiki Israël accueilli. akache Israeli anenda, Israël a ça comme Adam, Israeli kosa Adamu, comme une maison. ikusa nyumba, Où ils qui ensemble. ile ilikuwa Mais tangu mai elongwe, ilikuwa pamoja wakati il mai faut inatoka. panzane kwa Inapasha poussière. izambalale kwa vumbi pa Et vumbi. comme bilei ya serpent. Ilikuwa chakula cha nyoka. Ozola nanga malamu ha? Amina. Mai wane ke wapi? Eye pa na biso. Inakuwa kwetu. Ndeme na biso tokomi la maison. Sasa sisi tunakuwa nyumba. Parce que mai azana ngamba. Kwani mai iko ngambo yetu? Tozoka na malamu? Et maintenant, Sasa et sengini no comprendre maintenant inapaswa sasa uelewe. que deuxième présentation à Jean-Baptiste. Kionyesho cha pili cha Yohana Mbatizaji. Yangonde Apocalypse 11. Njoo yenyewe Ufunuo 11. Dans Apocalypse 11, Ndani ya Ufunuo 11, Moïse na Eli babengi bango Eli. Musa na Elia banabaita Elia. Yoga ndenge balobi. Sikia vile banasema. Verset 3. Tunaanza Il faut y que Apocalypse 11, Uyasha Ufunuo 11. verset 3 et ça avant verset 2. Inakaka mwanzo ya shairi yayo ya pili. Tozogana, verset 3 Ni kusema ya et tatu. ça avant verset 2. Iko mbele ya shairi yayo ya pili. Kokede kote ete lokola ba Branham. Ushienda kubiri sawa Branham. Ngana tanga kapoza na fasita goyebo o lukatena makasi nayo. Mimi nakaka na wepesi akutae. Njoo ushaanza kuwaza mkichwa sasa anasema banani anasema banani. Donc po na ye akanisa kike Juu yake aliyo kusema na tango ba besoin bazotea la parole en Israël. wakati wapakuliwa wewe wanatangaza neno ndani ya Au Israeli. même moment ba nation Paka bazoya pamoja. ko fouler au pied Jérusalem. Au même moment. Paka pamoja bale mataifa na wakukanyanga Yerusalemu hapa. Lite ya mabe. Alihubiri mubaya. Ozola na madame. Pourquoi eza ndenge Kwa wa? nini COVID? Keza mabe. Ya kusema mubaya. Réponse ne yango. Jibu yoi. Le Seigneur Bwana acomparaka l'ennemi le diable analinganishaka shetani na ba forme bele. mumaali ya mingi. Ako comparer comme un dragon. Atosa na mweka seni dragona. Tanga zoya po ko vide vase. Wakati la kwanja ishe mutungi. Ako comparer comme un fleuve. Atosa mulinganisha sa mwito. Na Isaïe 59. Katika Isaya makumi. L'ennemi viendra comme un fleuve. Ase adui atakuwa Sotoka na madame. bahari. Mais l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. Mero ya Bwana itamkimbiza. Sotoka na madame. Ba comparer comme un fleuve. Bana mulinganisha sa bahari. Yango ko remarquer boye Yote na kuvumbura hivi. na Esaïe. Isaya. Esaïe chapitre 8. Isaya munani. Ah, Bible. Buzuri bwa Esaïe Biblia. 8. Isaya munani. Landana Esaïe 8. Fuata mu Isaya munani. Tozotanga. Tuko nasoma. Na bani na verset 6. Tunaanza ku mstari yake. Na kokenti na verset 8. Tutena tena munani. Je l'ai au nom de Jésus-Christ. Parce que ce peuple Kwani hii taifa a méprisé les eaux de Siloé inadharau maji ya Siloé qui coulent doucement ile nakakina shuka polepole et qu'il s'est réjoui au sujet des Récines na akafurahikia kwa kishina ya et du Resini fils de Remalia. na mwana wa Remalia. Voici le Seigneur Muone Bwana va faire monter contre eux. atapandisha juu yabo. Ah, on a comme le verset 7 et Hapa Isaïe 8. musaba ya Isaya munani. Les puissantes et grandes eaux du fleuve Mauwezo na maji kubwa ya bahari
les puissantes grandes eaux du fleuve, mauwezo na maji kubwa ya bahari, babengi yango le roi d'Assyrie et toute sa gloire. banaita mfalme wa Suria na uwezo wake. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Atasimama mali popote pa viwanja vyapo, Et il se répandra sur toutes ses rives. na atazambalala kuma maji mabari yote. Il pénétrera dans Juda. Atingia katika Yuda, Il débordera et inondera. atatawala na atajijingisha, Il atteindra jusqu'au cou. atafika tina Le kushinda déploiement de ses ailes ile kunyolasha kwa mabawa yake, remplira l'étendue de ton pays. itajaza makao ya Oh mji wako. Emmanuel. Oh Auto Emmanuel, remarqué tena ngoya comme un fleuve. na wakati atakuwa kama bari, Akozipa mutute. asitafunika kichwa, Mako ako étendre inondation na jusqu'au cou. atafikisha utawala wake tina kushingo. Cela veut dire la Syrie n'aura pas le temps de fermer la bouche. Ni kusema Oe bouche ezakata Israël. Musuria asitakuwa na wezaji kufunga kino. Tozoka na malamu. Amen. Parce qu'akosuke la inondation na yena cou. Kwani kujaza kwake Cela kutakuwa veut dire bouche kushingo. continuera à parler. Ni kusema kino kitaendelea Donc kusema. ata moye kuenvahir Israël. Hata mnawao kutawala Komona ba Jérémie baote. mutana Yeremia beko na ubiri. Kuenvahir Israël. Unatawala Komona Israeli. Ezekiel bazo. Useme Ezekiel wala tangaza. Akana captivité. Hata katika ufungo. Komona Daniel azote. Utawala ile beko na Parce ubiri. que l'inondation arrivera jusqu'au Kwani kutawala au kushika. la bouche est libre, la bouche continuera à parler. Ino akiwa kitendelea mkutabiri. Nazo écriture pourquoi? Na beba inaandiko juu ya. Eza pona kende na Apocalypse 12. Ndio tuone katika Ufunuo 12. Omonika la femme. Munaona wakati Ya mwanamke Apocalypse 12. katika Ufunuo Bazomema na désert. kubeba mjangwa. Parce que la femme d'Apocalypse 12 Kwani mwanamke wa Ufunuo aza na deux positions. eko na mahali mbili za kushimama. Première position, Hali ya kwanza il y kushimama. a eu un signe et du maki au ciel. Pourquoi alama ile toka kumbingu? Donc aza présenté comme Jérusalem d'en haut. Iko sabile Yerusalemu kwa kumbingu. Deuxième position, Mu hali yake bamemie na désert. bana mubeba mjangwa. Kokasa teke bamemie na désert kokasa désert ya Sahara. Ushe tu Sara au Désert babemaki ile jangwa bale mubeba. eza désert ya boye te. Aina hii ya Parce que kumama. nazaka olobela ngo lobi nasukisa Kwani kite. mimi nilisema mimi sikuishi. natalisaki ifo yeba ke Nilisema uyuwe. Jésus Christ azaki boife. Yesu alikuwa muchi ya maji. Badisciple lokola bayambaki na Saint Esprit te Wanafunzi vile wakupokea msikiti. bazalaki babwa sec. Balikuwa michi ya Ça kukauka. va? Tangu Jésus amati na croix, Wakati Yesu yuko kumsalaba. alobi je remets de mon esprit. Ninarudisha roho yangu. Ye akomi mena bois sec. Yeye anakuwa muchi ya kukauka. Ye Yesu akomi bois sec. anakuwa Parce que kukauka. l'esprit c'est de l'eau. Kwani roho ni mai. Désert wanande. Ile jangwa ile. Israël aboya. Israeli ilikatala. Christ crucifié. Kristo wa kusulubishwa. Évangile espérance de gloire. Injili. Ne aboyango. Eka ikatala. Ne ba désert d'aigle. Jole mabombe hawa. Akomeme na désert Acha wana. kupeleka mwile jangwa. Ndio neno. C'est ça la parole. Pona ni na ombre. Kwani mkivuri. Désert ezaki na tabernacle. Jangwa ilikuwa na hekalu. Désert ezaki na man. Jangwa ilikuwa na mana. Désert ezaki na bashose céleste Ilikuwa ezaki na na vitu se. vya kumbingu vile ilikuwa hapo. Yango moni. Ndio pale unaona. Na Exode 5. Kataa kutoka tani. Zamba ibisi Moïse. Mungu anaambia Musa. Yebisa Pharaon. Ambia Farao. À partir du verset 3. Kwanza mstari 5. Atika mon peuple. Acha taifa yangu. Bakende ko servir une fête il y a 3 journées de marche. Bende bakasherekea musafari ya siku tatu. Omoni 3 journées wana. Unaona Yango ne 3 jours dosé. Ndio masiku tatu ya Hosea. Yango wana 3 jours dosé. Ndio masiku tatu ya Hosea. Yango ni balvenga aux journées. Banasema jioni. Pour eza lumière. Kwani ni nuru. Parce que quand Dieu a vu la lumière, Wakati Mungu aliona il appela la lumière jour. akaita nuru siku. Or la lumière, Ilikuwa nuru. c'est les prophètes. Ni wanabii. Ozola na malam, Amina. c'est les prophètes. Ni wanabii. Tangu balabi 3 journées wana. Wakitaka jioni tatu hii. 3 journées wana eza Ile Moïse jioni tatu ni Musa, et nani Aaron Haruna, na Mariam. Miriamu. Mariam était aussi la prophétesse. Miriamu alikuwa nabii mwanamke. Michée 6. Mika 6. La Bible. Biblia. Bosepelaka mpo nzambe apesi bino parole. Mfurahi kwani Bwana nukaburia. Eloko eleki parole ezalaka na Hakuna moto. kile kinapita neno. Kangamaka na parole frère. Shikamishiwa na neno. La parole eza une très grande fête. Neno hii ni karamu kubwa. Yoka Michée 6. Shikia Mika 6.
awa nde bandeko na ngai ya CFMC bakweya njo hapa na bandeko na ngai ebele bakweya nduku baliangukaka hapa. omoni Unaona Biblia eza boye. Biblia iko hivi. Nzambe atiaka batru. Mungu alikanika matundu. Po batu bakwe. Jo batu bata ulipontula banangu. Eza nengo. Eko vile. Aponi tru. Anatumbula kantu. Neti pa ya Moïse. Iku safati ya Musa. Abilongola sapatu. Ase tosha bila. Bala moko bakimbangiste bakwe na tru. Nabo bana utama ile shida. Bakomo tika mapapa libanda. Mapapa yabo kule. Atiaka batru. Alega mantundu. Ozola na malam? Amen. Mutatimolaki trupo na da ezaka Nzambe ye moko. Ula litumulaka nsimu jo ada bangu kwenye. Parce que l'écriture elobi Kwani maandiko nasema? Oyo atimoleli mutu libulu. Ula akwai. Ye moko akoya kokota. Asema ula litumula mtu shimo anaanguka na yeye mwenyewe atakuangukia hapo. Ozola na malam? Ye moko foya kokota. Inapasha ingie. Ayebaki nyonso. Aliwe yote. Omoni tanka yebisaki Adam. No akati anambia Adam. Multipliez-vous. Ulijumulishe. Et s'il passe qu'Adam fait qui grain. Kwani Adam alikuwa grain avant se multiplier. Kujumulisha inapasha kufa. Il fallait donc comprendre que tant que tu multipliez-vous. Ah, Zambolo bina kufa. Tena nikufe. Sinaza grain. Asa niko mbegu. Grain pour se multiplier. Il faut kufa. Inapasha kufe. Là tu en es Adam. Alimwambia Adam. Utakufa. Aibisakiye. Alimwambia. Mabomba kiamona. Multiplier. Asa mulijumulishe. C'est ce qu'il a fait. Ndio ile alifanya. Yango ayekoloba na Jean 12. Ndio alisema katika hiyo. Un grain. Soke tombe. Kama inaanguka mvulongo. Soke kufite. Kama ikufe. Ekotika la selle. Itabaki hapo. On va expliquer Genèse. Ile nafuatilia mwanzo. Ketanga lobaki multiplier vous. Hata mjijumulishe. Arrêta lobaki Adam. Arrêta kwa kweli Adam. Kama Jean 12 verset 24. Ana ifuatilia Yohana 12:14. Yango. Ana ifuatilia. Abisuke kufi. Kama inakufa. Ndio maintenant il faut se multiplier. Donc à répondre à l'obéissance sur notre c'est que tant qu'on va multiplier on va Adam kufa mais yeye mwenyewe comprendre yeye mwenyewe kuelewa ashikuelewe ozona na mala yo vile Zamba tia batru Mungu acha utumula kama Simeon tanga simbi mwana Simeon wakati ambaye mtoto yoka litea batu mususu kama ubira batu bakanisa kake Joseph na Marie bakena na temple na 8e jour bali akasema Joseph na Marie bakena na temple na 8e jour ya munane abakwenda yake hapa bona nini jua nini Ton nombre bakampement na Israel. Kwani bwingi ya makambi katika Israeli. Iba kota esala 41. Ilifanya 41. 41. Parce que terre wana promise za tout un enfant. Kwani bulongo bwadi c'est un repos. Ni mapumziko. Ozona na madam? D'après la loi, kufatana na sheria, tangu mwana komi na 8 jours, mtoto anafika msiku ya munane. Bazo circoncis. Inapata mtahiri. Ozona na madam? Soko tangi lik. Kama unasoma Luka. Alobi ke tangu bambati wana. Basi wakati wanapanda. Tangu ba jour ya purification esilaki. Ese ni wakati ya usafisho ya utakaso ilisha. Kote na babulu na yote. Wewe ushaka kuhubiri songa na loi. Rudia msheria. Tangu nini ba jour ya purification esilaka. Wakati kani masiku ya utakaso na mwasi oyo aboti mwana mobali. Huyu mwanamke anazala mtoto mwanaume. Alobi soki ba circoncire mwana 8e jour. Basi kama anamtahiri mtoto akofanda encore 33 jours. Atikala tena masiku 3 donc ekosala 41. Nde mena akomonte na ataenda sasa kuhekalu na mobali na ye na bwana yake pona bako akomema tourterelle soki baza ba pauvre so wenda bakabebe au bandege kama bako ba maskini. Yokalite Abraham. Le 8e jour, Simeon est monté au temple. Donc Joseph est monté au temple. Et ça va 8e jour. Nzamba c'est là tout trou. À ce moment le 8e jour arriva. Des places à Zindi Sabat. La femme circoncis. Ne ba tuatika lika 8e jour bakena na temple. Et ça va 8e jour. C'est le 8e jour. Suku tangi Lévitique kama unasoma wala clairement utaona wazi esegeleka ezala 41e jour ilipashi kwa siku 41 Biblia zaka mobimba kwani Biblia inakaka ya kueneana ezaka ndako moko mobimba inaka nyumba ya kueneana. Totanga Miche 6 tunasoma Mika 6 totanga verset 4 sura ya 4 car je t'ai fait monter du pays d'Égypte kwani mina kutosha katika nchi ya Misri. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Mina kufungua katika nyumba ya utumwa.
Et j'ai envoyé devant toi na nikatuma mbele yako Moïse, Musa, Aaron Haruna et Marie. na Miriamu. Pona nini atindaki Marie? Ndio anatuma Miriamu. Il faut yeba koti na Marie ça significatif. Inapasha uyua se kutuma kwa Miriamu kuko na maana. Parce que ce qui était ce qui sera. Kwani kile kiko ndio kile kitakuya. Awa tinye Moïse na Aaron. Hapa anatuma mbele Musa na Haruna. Bangonda bengi bango les ailes d'aigle. Ndio Bwana baita sema mabao ya ntai. Exode 19 verset 4. Kutoka 19 mstari ya Mais hata yo moko. hata wewe mwenyewe. Aigle zaga mapapute azakapenda partia katikati. Ntai ashikana paka mabao meku kipande ile ya katikati. Sasa anapatia katikati. En réalité, kwa ukweli Malaki 4 zaka na 3 prophètes. Malakia ine ne kaka wanabii 3. Ezaka 2 prophètes ba elle Banabii bawili ile mabao oya katikati. hiki hapa katikati. Azabe prophète. Ni nabii. Ezaka na 3 prophètes. Na wanabii watatu. Yango moni na montagne de transfiguration na Matthieu 17. Ndio pale uliona katika mulima ya Ezaki na Moïse, kulikuwa Musa, Elia et un prophète au milieu. na nabii mwingine hapa katikati. Basaki 3 prophètes na Bako montagne. wanabii 3 kumulima. Po Bible lobi, Ndio Biblia inasema écoutez-les. mumusikie. Et donc on est utaka na nombre 27 hein. Ile kitu akitokake apale kinatokea katika Tangu Moïse 17 a imposé mes Nicolas à Josué. wakati Musa anashika Après devant le peuple à l'obéi. anaweka mbele taifa anasema Écoutez-les. mumusikie. Ah. Donc wale za ombre liko eloko ya Matthieu 17. Kwani ile ni kimvuri au picha ya Mathayo 17. Donc babimaki na kati ya 3 journées de marche nde batambola kinango. Balitoka mujioni ya siku 3 mvile balenda safari. Ces 3 journées de marche, Ile masiku 3 ya jioni ezota sa lumière 3 fois. inaonesha nuru mara 3. Ozola na malam, c'est la prophétie. Ni unabii. Tosoka na malam. Amen. Alors, ces 3 journées de marche, Hii siku 3 ya safari ya jioni. yangonde ezali 3 jours ya Osée 6. Nyo nyonje ku siku 3 ya Hosea 6. Maintenant tozokende ko classer yango par la grâce de Sasa Dieu. tunaenda kuipanga kupitia neema ya Mungu. Nde na kati ya classement, Ndio mkupanga, nde tozozwa eloko tobandaki, ndio tulibeba kitu kile tulianza. mpona kotalisa ke la bouche Ndio kueleza kinwa. eza na victoire sur le fleuve qui vient. Inakalaka na ushindi pa mwito ile Yango moni tango tali ya Apocalypse 12. ndio wakati utaona Ufunuo 12. Okomona ke tango mwasi azokima, Utaona wakati mwanamke anakimbia, na simane ya hii ni bouche. mkongo wake kulikuwa kinwa. Osona na malam. Amen. Et cette bouche, Na kile kinwa, dragon zako bwaka fleuve, mai fleuve. dragona alikuwa na mwanga bari. Po inonde la femme. Ndio imuzingizie mwanamke. Mais nini batelaki femme? Ni nini lilinda mwanamke? Une bouche. Kinwa. Et la bouche était derrière. Kinwa kilikuwa kumkongo. Derrière ngolo ba plus petit. Ni kusema kumkongo, ni kusema Ozona na malam ngolo ba serviteur. ni kusema mtumishi. Yango moni Ndio uliona Moïse Musa awangi jamais kosimba le serpent na mutu. ashindwe kuwa na uwezaji kubamba nyoka. Le Seigneur ebiseki Bwana alimwambia simba le serpent par la tête ou bien par la queue. ate umubambie nyoka kukichwa au kumkini. Tanga ebisi par la tête, Para sasa kukichwa elingo lobani. nataka kusema nini? Ah frère, Ndio nataka elingo lobani. nataka kusema nini? Soko répondre c'est que Kama vous êtes prudente. hauna Ebiseki simba le serpent par la queue. alisema bamba kumukila. Elingo tasani. Nataka kuonyesha nini? La loi ekokanga nzambe tangu nzamba koya comme serviteur. Akusema sheria itabamba Mungu wakati Mungu atakuwa saa mtumishi. Soko zu Exode 29 Kama unabeba kutoka na verset 22 mstari ya 12 na sacrifice ya consécration ya Aaron ya kazi ya bukuani bwa Haruna la kezalaka mukila nikalaka. ozona na malamu hein. Donc nzamba zakota sa Aaron, Mungu anaweza kumwambia Haruna, c'est bien que natie likolo peuple ni vizuri mimi nakuweka yulu ya sasa. ça les dernières Mais personnes. uko wa mwisho mubantu C'est ça la bote. consécration. Njo ile Et Paul pezalaka na Rebeka na yule nikalaka. charge eza na maboko nayo Uzito kazi iko pa mikono yako. ozona na malamu. Ah, Exode 29 Kutoka 19. verset 22. Il prendra la graisse du bélier, Utabeba mafuta ya kondoo, la queue, mukila la graisse qui couvre les entrailles,
ile mafuta shofunika bya butumbu nyonso eza significatif jumso tote yango yote iko na maana parce que Dieu appelle entrailles fils hein. Mungu anaitaka butumbo ni kusema mtoto. Mais il y a la graisse qui couvre les entrailles. Mais kuko ile mafuta iko nafunika le grand lobe de foie, ile l'oignon et la graisse qui les entoure. Ile ndio kinatubotumba ile na vizunguluko. Et l'épaule droite. Na ile Rebecca. Car c'est un bélier de consécration. Kwani ni kondo ya omoni na kata consécration. Unaona ile ya kutoa. Bazo yebisa Aaron. Bana ambia Haruna. Que tu es le dernier du peuple. Uko mwisho kwa mataifa. Tu es là que. Uko mukila. Ozola na malam? Amen. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Yango Paul a dit que nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Ndio ile Paulo anasema tuko watumishi wenu juu ya Kristo. Donc la bouche ifungwa na sima. Kila kile kilifungwa kwa mkongo. Etalisaka le besoin. Inaonesha wapagalia wawili. Donc tangu bango bakozala, wakati wao watakuya, mai ya dragon ezoya. Ile bahari ya dragon ce sont les nations. Ni mataifa. Parce qu'à comparer aussi des nations comme des fleuves. Kwani analinganisha l'ennemi viendra comme un fleuve. Adui atakuwa sa bahari. Or l'ennemi tango zako combattre. Wakati adui yao komanisha. Azala na 7 têtes na ye. Anakaka na bichwa 7 yake. Azoya na yango. Eko na kwa ile bichwa. Azoya kuatake na dicorne. Ana wakushambuliza na yake 10. Donc ayaka kuatake par des têtes au azo utiliser. Eko na analeta ushambulizi yake kupitia bichwa bila kuna tumikisha. Et ces têtes là, na vile bichwa eza considéré comme un fleuve. Iko inalinganishwa sa bahari. Mais on sait la manine. Comprendre que le diable utilise les nations. Shetani anatumikisha mataifa. Okotuna frère kiala. Utuliza ndugu. Okomi koto nini? Asa ndugu nafika namna gani huko? Na komi koto yo. Mimi nafika huko. Pona zalaki na Apocalypse 11. Ndio ndikuwa mufunuo 10. Na zalaki kote so na Apocalypse 11. Naanza kuonyesha mufunuo 10. Ekoki ko sale mate. Habito kufansika. Ketangu badezwe bazana Israël. Wakati wapakuliwa wako katika Israël. Ba nation baza comme le fleuve. Mataifa ile kwa sababu ba engloutir Israël. Baende bakatawale Israël hapana. Ndemena na kote kina kene kuexpliquer. Ndio le miringaja kufuatilia. Ndena lobaki boy. Ndio mirisema hivi. Soki la bouche ezate. Kama kinwa kina. Parti nyonso ezate. Hiki kipande kiasi cha chini. Les nations bako inonda. Taifa zote zinatawala. Parce que tokomona ke bako inonda ngo tangu badeso bakokufa. Kwani bataishika wakati la bouche kenango. Wakati en tout cas il inondera le pays jusqu'au cou. Watatawala inchi ti na kushingo. Or bouche ko kenango. Ikwe kino kitendo. Yango nde tango balobi ke l'abomination dont a parlé le prophète Daniel tokokota nango. Ndio pale baraza kusema uchafuko ule nabii Daniel établi en lieu saint. Ile nekeka mali takatifu. Eloko ne kokisama après la mort aba dézoin. Kile kitu kitatimizika kisha kufa kwa wapakolia wawili. Tokolobela onka ka lelo par la grâce de Dieu. Tutasema paka leo kupitia neema ya Mungu. Donc c'est que na kati na yango kusema ndani yayo il faut nous comprendre que inapasha uelewe la présence de cette bouche. Wepo wa ile kinwa. Yango ne Jean Baptiste. Ndio ikusa vile ataki la bouche de l'Éternel. Kwa kinwa kwa milele. Likamnia zako sana. Nini anaanza kufanya? Omoni tangu nzamba yaka koluka Adam. Una wakati Bwana wao tafuta Adam. Balobaka d'abord. Anasemaka mbele. Dès langage za nakati. Kusema kweli kuko ndani ya la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Sauti ya milele ilianza kuzunguluka bustani. Après balobi l'Éternel dit. Wa milele anasema. Keba. Oh baba ni na phrase la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Ça tout un homme. Ile tamko ile sauti sema sauti ya milele ilianza kuzunguluka tout un homme. Ni Mungu. Après l'Éternel dit. Kisha wa milele anasema. Une autre personne. Mtu mwingine. La voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. Sauti ya milele ilianza kuzunguka bustani. Isaïe 40. Ni Isaïe 40. Na kozala comme une voix qui crie. Mita kwa tu sauti ile nalalamika. C'est lui qui est venu devant crier. Après ça, il faut crier. Dès l'Éternel dit. Donc la voix là, c'est Jean-Baptiste. Je suis la voix qui crie. C'est ça la voix qui parcourait d'abord. Et ensuite l'Éternel dit. L'Éternel dit c'est Jésus. Ainsi dit l'Éternel. En vérité, c'est moi l'Éternel. Ba Jérémie. Oya zakotinda ba Esaïe. Okola ba kesana ki na ba Esaïe. Ainsi dit l'Éternel.
bologola yemo kwa ye Yule mwenye anakuja. l'Éternel dit Wa milele anasema. azoloba en vérité Kweli kwa kweli. je vous le dis. Niko Donc c'est lui l'Éternel Yeye dit. ndio wa milele anasema. Philippe est un bon évangéliste. Filipo ni injilisto wa kweli. Sango azui sango Wakati atotela abeba habari ya kundi kuhubiri. mimoko Nathanaël nous avons trouvé Nathanael tunapokea. localité ya naye. Shikia C'est maombi. lui dont Moïse a écrit dans la loi. Ate ule Musa aliandika katika sheria. Nani? Jésus-Christ fils de Joseph. Yesu Kristo. Première prédication ya Philippe. Mahubiri ya Jésus kwanza fils de Joseph. ya Filipo. Un homme très zélé. Mtu wa bidii. Maintenant fondé ensemble na fils de Sasa Joseph. nikala na mwana Yosefu. Une année, Mwaka wa kwanza. 2 ans, Ya pili. 3 ans. Ya tatu. À sentir kaza fils de Ase no, Joseph. hauna mwana wa Yosefu. Ndaye aena Jean 14. Jana kwa kuoana. Arabi, Ase. montre-nous le Père. Utwambie tu baba. Topona kolobake, omoninga. Unaona mimi? Nateki mabena. Ndiri mbaya katika Yohana wa kwanza. Alobaki ke oza mwana Joseph. Mimi sio mtoto wa Yosefu. Mais naza confie. Sasa hapa mimi nakuwa na hakikisho. Joseph akoza atata. Yosefu sio kwa baba yake. Maintenant, lelo quand même. Sasa leo Montre-nous le Père. utwambie baba. Ah, a changé prédication. Anabadilisha mahubiri. Donc asante kitanga tali alobi. Wakoza mwana Joseph. Anashikia sema no hivi. Nateki Nathanaël mabe. Ashinje sema hivi. Sikala changé na ngalo kola za. Nathanael mimi namhubiri mbaya. Acha nibadilishe niulize mbele. Ozoko pone walamu Ah. hein. C'est très important cette humilité. Ya faida ile unyenyekevu. Donc na Apocalypse 12, Mufuno 12. il y a une bouche. Kuko kinwa. Ils ont joué rôle Kinatumika ya komela mai nyonso ya diable. ya kunywa mai yote ya Bouche shetani. wana eza Eli na Moïse. Kinwa kile ni Elia na Musa. Pona nini? Jua nini? Kolia etalisaka vaincre. Kula kunoneshaka Manger, kutawala. c'est Kula vaincre. ni kula. Na l'écriture ni Umeandiko gani? Nombre 14 verset 9. Hesabu 14 mstari wa 9. Manger c'est vaincre. Kula ni kutawala. Nombre 14 Hesabu au 14 verset 9. mstari wa 9. Soki nzamba apeso parole faut se pelaka. Mungu kana kabla hii sauti uanze kufurahi. Yoka Caleb na Josué. Seulement, Paka ne soyez point rebelles contre l'Éternel mshikwe watombozi mbele ya milele. et ne craignez point les gens de ce pays, Na mshongope bale bakaje ba ile inchi. car ils nous serviront de pâture. Kwani watatusaidia sasa kiakula. Ils n'ont plus d'ombrage Abana na bivuli pour les couvrir. jua kulilinda. L'Éternel est avec nous, Wa milele kuna shie ne les craignez point. msibaogope. Donc, bazoloba awawa ba nation bakozala bilei na biso. Banasema Pâturage na biso. mataifa itakuwa vyakula Donc, vyetu. nelebi biso toko vaincre bango. Kusema kwenye tutawatawala. Tozola na malamu. Baye na nombre 22. Banawa katika Hesabu 22. Nombre 22 verset 4. Hesabu 22. Moab dit Moab aux akasema anciens de Madian, wazee wa Madiani, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, hii umate itapepeta yote inatuzunguluka comme le bœuf broute la verdure des champs. sa vile ngombe anayaka na burukuta majani ya shamba. Balak, fils de Zippor, mwana wa Sipo était alors roi de Moab. alikuya kweli mfalme wa Moab. Tozola na malamu hein? Tunapata vizuri. Donc tant bazoki ni convaincre balobi eza lokola ngomba zolia. Asaba lona kutawala iko sa vile ngombe iko nakula. C'est ça Malaki 4. Njo Malakia. Quand le soleil a se lever, wakati yue tanyanyuka, vous les peuples, mweta hivi, vous serez comme les veaux dans une étable. mutakuwa tu sa vile ngombe mbele ndani ya mashamba. Donc bokolia, Mutakula. donc boko vaincre. Mutatawala. Je pense que tout ça on a quand même malin. Donc c'est que, merci beaucoup, c'est que tout ça là, Ni kusema tu kunaona la manière dont le Seigneur a otambola neloko, unamuna ile Bwana iko natembea na bitu. mayu ezo melama, Maile na kunyiwa. na bouche oyo ezali, na Apocalypse 12, Ukina kile katika Ufunuo 12. ezande ba nation bakozala vaincu par les deux eaux. Ni kusema mataifa itatawaliwa Et kuwapakuliwa pour wawili. preuve, Na kionesho okomona ke tango ba deux eaux bakufaki, utaona kwa sababu wakati wapakuliwa wawili wakakufa, toute la terre sepelaki makasi. dunia mzima ilifurahi.
balobi ke banasema les deux wana banyokoli biso makasi. yakusowole wapakulewa we banatutesa C'est que dans leur présence, nikuse wepo wabo les nations bako inonde Jérusalem te. haitatawala Nauzo terme ya ko inonde. niko na mambo ya utawala Donc parce que l'ennemi vient comme un fleuve. kwani adui inakuwa sa bahari. Sosoka na malamu. Amina. Mais tangu cette bouche ekolongwa na sima femme. Ni kusema wakati kinwa kile kitatoka kumkongo wa mwanamke. Kese elone ekoleka. Nini ndapitikana? Les eaux oyo ezali ya dragon, bahari au maile ya dragon ekozwa feve itabeba bahati po ekokako inonde mena la femme parce que la bouche est partie. Kwani itapenda sema no imuvike imuvuale mwanamke kwani kinwa kisha kwenda. Ozola nanga malamu Amina. C'est que la bouche est-ce que si mangata na soroba? Unapata vile ndo nasema. Tous ensemble. Tu pamoja. Cette bouche là tangu yango elongwe eza na police 12. Wakati kile kinwa kinatoka yuko katika ufunuo. Cette bouche là c'est Eli et Moïse. Ile kinwa ni Elia na Musa. Soki elongwe c'est que babomi bango. Kama inatoka ni kusema na baua. Après mort na bango. Kisha kufa kwao. Parce que Nzamba apesaki bango mission ba travailler pendant 3 ans et demi. Kwani Mungu alibapatia kazi batumike mu miaka 3 na kipande. Na kati ya 70 semaines. Katikati ya majuma 17. Etikali combien de temps? Kuna bakia kipande ngapi? Tala na Bible. Les écritures sont comme des frères. Iko tu sa vile l'écriture ba verset. Baza comme des cailles à crocodile. Iko tu sa vile le makanda ya bademeraka inséparable. Babo abekwaki abakanaki. Là on parle des écritures. Ile basema njua viandiko. Kozona na malam parce que crocodile kwani mamba likambo na ye ezali place ona crocodile abimisaka nde milinga na zolo. Hii fashi mamba yana toshaka shimoko mumbu. Eza tango yote. Yana ikipande. Ozona na malamu omoni tangu Aaron bazalaki kosala ba sacrifice. Una wakati Aaron anapeleka masadaka. Nzamba azalaki na position nini? Mungu alikuwa mwalikani. Azalaki kuaspire odeur kitoko. Alikuwa yeko na vuta ile harufu ile mrembo. Verset zakateke l'offrande d'un bon goût à l'Éternel. Apeleke shairi ile nasema sema no sadaka ya onjo mzuri kwa milele hapa. Cette offrande c'est l'offrande d'un bon goût. Anasema hii sadaka ni ya onjo. Nzamba aliaka na zuri. Mungu anakudia kumpua. Amen. L'offrande d'une bonne odeur. Sadaka ya harufu mrembo. C'est ce que la Bible déclare. Nano ba comment la verset la Bible dit que l'offrande de bon goût à l'Éternel. Akuya kuweka shairi ile nasema sema no ya onjo. Zambe ayeba ka offrande na solo. Mungu anaiweka sadaka kwa harufu. Donc leur offrande ezali wakati sadaka azo aspire eko na ivuta na mpua. Donc azo benja. Ni kusana kokota na ivuta na mpua. Neti ko bana Jésus Christ akufaki. Ikusa vile Yesu Kristo tangia alikufa. Donc l'Éternel azaka bon. Wa milele anazo. Ana souffle. Soki sito leki 2000 ans. Anasema eko na pumuzi. Baso. Yo mekaka ogo ça fait 5000. Mais ko bana l'offrande de l'Éternel là. Sadaka milele. Azaka na position. Eba. Milinga no sizokoto. Donc sema ile moshi yote kuningia Mungu. Fandaka pembeni ya moto ezana kilingo zobeni. Ile ya moto ile kwa. Mise comme rouge. Macho itakuwa nyekunda. Après qu'on éternuer. C'est ça le crocodile là. Mamba ule. Tanga zo éternuer. Wakati eko na le temps si aleki etape kwa. Acha kupita kipande kia kukokota. Yango balobi na lero wana. Ndio basa ile kipindi. Ako épargner tani ya mamoko te. Ashinda kuacha tani ya mamoi. Ako tambola po les fins fonds des eaux et les chevelures d'un vieillard. Ndio kusema atatembea tia kusema butumbo wa bulongo bwende bukapake nywele ya mzee. Là déjà zolo basoki ya leki. Ni kusema nasema ya kipindi. Na simana e Salomon akoya. C'est Salomon atakuya. Parce que chevelure blanche c'est la sagesse. Wani nywele mweupe ni Or Salomon hekima. C'est le fils de David. Donc après que l'Éternel a combattre